Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdatul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Faqala aidan man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi azarihi falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim wa ballaga rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamba Allah yang sungguh-sungguh sedang mendapatkan apa tiruan napuangi. Terlalu banyak orang taliwa egana tahu iwereng umuruk malampe na kiade na pakkegunai umuruk na si bawa madeceng na sabade na riwereng hidayah ripuange mapada-pada hidayah iruntue makukui. Hidayah yang kita dapatkan hari ini apa tiruanna puang Allah Ta'ala iruntue makukui riasengi hidayah tu taufik. Ia naru riasengi apa tiruanna puang Allah Ta'ala ritujunna pappakiduna. Jamaah sekalian, sering sekali kita mendengarkan pertanyaan di Pakkutana Pakkutanai makkedai engkamet tugaro riaseng papateteng umuru gangkan na mega tahu kaconga-conga matulili losapa ritujunna papateteng umuru engkari pugau barak malampe umuru Pertanyaannya jamaah sekalian, engkame togaro makwaro. Engkagaro gau waddin ripugau na wadding malampe umuru Padahal makkade puangi fa idza jaa ajalukum nareko pole ajalenge la yastakhiruna sa'atan. Dena wadding ipa munduru detona wadding ipa maju wala yastaqdimun. Tapi ternyata jamaah sekalian dalam ajaran agama kita engkarya sengi papateteng umuru. Karena Nabi taman ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi azarihi falyasil rahimahu. Nigi tahu macina-cina isempoa dalek na. Jadi tanya bawa papateteng umur, papateteng sempuna dalek. Iga tahu macina-cina isempoa dalek na ipalampeki umuruna. Falyasil rahimahu. Hendaklah menyambung hubungan silaturahim. Jadi lalanna papateteng umuru pal yasil rahimahu. Meskipun jamaah sekalian ada yang keliru sedikit. Ia sengip pal yasil rahimahu. Ia sengip pal yasil rahimahu pasi sompungi sompul loloe. Saya sering diundang untuk ceramah reunian alumni SMP, alumni SMA,
alumni pesantren, lalu disebut silaturahim. Sitongen nawai tidak tepat, reunian sesama sekolah dulu disebut dengan silaturahim. Ia senge silaturahim sompul lolo. Kita sama-sama boleh kusek dia lolo rahim. Ipa si sompu paiman nasabak mega lepe. Tania si bawata watuta SMP ipa si sompung bukan silaturahim itu nasabak bukan set di lolo. Sehingga yang terjadi sering melenceng dari tujuan silaturahim. Coba dengar jamaah sekalian. Riolo Romai masa pokapak mo pitawe marpelade. Masa pokalima tawe marpelade makere tomatoa ipasiala ko baco baraku iaga napa ipasi sompungi sapokapa apa sialan nasisen nasa sapokapa sapokalima sapokapa ya. Bayangkan jamaah sekalian yang saya ketahui, mereka tahu dek nama kada kumi baru kusageri. Masa posisi semua pitawe nama dari jarak siruntu. Bahkan baru-baru ini saya temukan ada orang yang bersaudara masura-surangi manguru amboy tapi dia panangkana siruntu maku kue cicemua. Ini yang disebut dengan silaturahim jamaah sekalian. Malonggar niaro, ia sengi sapo sisa sapo kadua. Maka ajaran agama kita Nabi menganjurkan silaturahim. Nareko elok ko isempo dale musibawa il palampeki umurumu. Papa teteng umuru na yaro. Meskipun sebenarnya jamaah sekalian kalau imak bicara aja letawe menurut patarona Andre Guruta ia rue sengi aja duan rupa. Nomor sedi engka ajaleng yang sesungguhnya ajal. Si tongen na ajaleng degaga misengi termasuk malaikae alalena mi puang Allah Ta'ala bawa misengi. Ko alalena mi bawa puang Allah Ta'ala misengi maka pakapam itu tahu maka da si tongen na wai umuru na yanu 60 na tahun nasaba engka papateteng umuru na gangkana mantaji 70 tahun iga maka da 60 na tahun. Iga makada itambai umuru na 70 tahun maka pakapa mi bawang padahal dia gagato misengi sangkadin na pongalatala bawang alalena misengi ya noro dia sengi aja lang pa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimu dena dingi pamaju dena dingi pamundur de tono dingi pamaju alalena pongalatala misengi tapi kok iya jamaah sekalian menurut ya riseseku kunion ronar ya sengi parelo doangi kunion ronna parilodana sabag dega ga misengi alalena bawa pong Allah Ta'ala misengi maka ketika kita berdoa melodowaki elodon ni pong Allah Ta'ala elod na pong Allah Ta'ala na tambah elod na kurangi yang pasti naiseng alena pong Allah Ta'ala misengi. Saya teringat ada doa pada nisfu Sya'ban katu parele doang ibaca riwetuna nisfu Sya'ban puang kasih nareko iaro umuruku engkai rilauhum mahpus ilalanna kita mupuang narapi ni engka acok na puang we puak kasi tatambayaka umuruku doa nisfu Sya'ban ini tatambayaka kasi umuruku. Kalau ajaran nisfu Sya'ban itu yang diajarkan oleh Nabi jamaah sekalian berarti engkar ya si papateteng umuru. Meskipun itu adalah ajal yang sesungguhnya narahasiana pun Allah Ta'ala. Silakan saja berdoa jamaah sekalian. Yang kedua, engkar ya sengi ajal kinayah. Ya sengi kinayah kiasan. Engka si tongen-tongen na umuru, engka kiasan. Berarti kau makelaki kiasan, tania si tongen-tongen na umuru. Tapi tegero riaseng tania si tongen-tongen na umuru
ia naritu ampe-ampe madecenge, nari rampe-rampe madeceng, nasabab mak baraka ia tungonge, meskipun umurnya hanya 30 tahun, 30 tahun umuruna, tapi malampe umuruna 100 tahun, 200 tahun, nasabab ampe-ampe madecengna, nari rampe-rampe madeceng. Jamaah sekalian, mai gamet tu tahu. Maponco mi umuruna, ajalnya hanya sampai umurnya hanya 40 tahun. Tapi letu maku kue, mak datu tahun ni rampe-rampe madeceng. Aga sabak na nari rampe-rampe madeceng, nasabak taroi ampe-ampe madeceng. Ia nariaseng ina barakaki umuru Bayangkan ada juga orang, engkau tahu kasih na 10 na tahun umuruna. Bakal lebih 90 tahun umurnya. Tapi maponcoi. Aga sabak na nama ponco, magati yang lupai. Paling tidak kalau diingat, yang diingat itu kejelekannya. Ya, na misalnya rampe-rampe. Ai, maponco muruk na tau yai. Sehingga jamaah sekalian, saya mohon maaf. Mungkin itulah isyaratnya. Mengapa ada orang kopurai mencaji parewa masigi, entah menjadi imam, entah menjadi kate, biasa imam pasang, maka dia ena, sulus-sureng, baja sang dia umate, kuna imun rinna masigi emu lemme, rimun rinna nak masigi emu lemme. Ajak nama bela. Meskipun tabe ada orang yang tidak mau sholat, engkau tahu dek nama elok mas sempajang, nareko engkau ku buruk kimun rinna masigi Kedaka manrasa ni roko menrei Mekah. Menre Mekah atau paling tidak di Madinah. Kuburannya Nabi ada di samping kanannya mimbarnya Nabi. Tidak ada sekitar 20 meter. Nah iya kuburannya Nabi tak bukan di belakangnya masjid. Dan aku imanian na masigi kumetoy masigi nasaba imanian lagi masigi imanian na kuburu na Nabi tak onrong sempaja mupa. Di sana ada baki. Tapi itu persoalan na pangewangi tau yaro. Tapi makada tahu sih kaya jamaah sekalian, menenge yaro nabitta, riwat tuero elo nama mate, nasabak mapasang nabitta riwat tuero elo mate, makada ko mate ka matu koto na mulam mehe. Jadi yaro kuburu na nabitta makukuhe kuitoiro nonroi bolana nabitta bahkan riwayat menyebutkan kuro kuburu nabita kurotoniro kamara nabita. Pasti Nabi membayangkan kelak di kemudian hari setelah wafatnya Nabi pasti maluangi masigi. Itulah sebabnya jamaah sekalian, na pasangan nabita termasuk ido sama raja nareko engka tahu mapalecek kuburu. Ulangi, termasuk ido sama raja, engkau regrutan rampe maka datania mado sama raja tapi madosa. Nariko engkau ikut buru ipalece, apapun alasannya. Biasa ni makutana tahu ku ya pak, peku ganiro nariko engkau lalen na 7. Kaku buru, ilo mebu lalet tau itaro jaku buru ekuro. Kada kapalecei wasa dosa malopo tapi lebih pi egana jujana na reko monroy. Ulangi, dosa malopo tapi lebih pi egana jana bahkan termasuk lebih pi egana dosana na reko monroy ku buru lalan na 7 na dek na ipalece egana tahu man rasa-rasa gara-gara ku buru palece ni meskipun itu dosa besar.
Tapi nareko katulu-tulu mi indo na nama pasem makada katulu-tulu ka ipalece wita guburan anakku elo ka palece ibaja yana na maksu edo sama maraja ya. Tapi saya beranggapan jamaah sekalian, saya mengira ia miro na makada nabi tak baja sanga dia nareko mupaluangi masigi palece iku buruku karena ada isyarat yang ingin dikatakan oleh Nabi. Sininna to mattamae masigi ku Masjid Nabawi ku Madinah. Mattamana ko masige makkada iga taw ya iga kuburu yaro makkada ana taw kuburu na nabitta matte na taw makkada al-Fatihah aga saba na nama nakirit taw al-Fatihah ko nabitta nasaba ampe madecen na nabitta karya-karya na nabitta umuru na nabitta baraka sehingga siapapun yang masuk ke Masjid Nabawi pasti melihat kuburannya Nabi dan dia langsung mendoakan, minimal mendoakan Nabi malampe umuru na nabita meskipun wafatnya itu lebih 1000 tahun yang lalu. Ya nana ya senge malampe umuru. Dan tidak jarang jamaah sekalian kumangkoso. Koso mundin nama sige engkai guruta amri engkai guru tambot dale di Sulawesi Barat Iman Lapeo setuta pole kumasige sebelah kanan engke kuburunna guru ta Iman Lapeo. Bahkan kalau tidak salah di Sulawesi Barat kalau mohon maaf di Pambusuang kalau tidak salah nota pole kumimbara tapangka kuburu tania salanna kuburu salanna masigi konon kabarnya bahwa kuburan itu di luar masjid tapi ipalebaki masigi kuburu engkani kulalen nama sige bahkan di depan mimbar. Sekali lagi ada isyarat yang ingin dikatakan oleh yang punya kuburan itu maka da baja sanga dia sininna to mattama ikku masige naite kuburuku nakiringa ka Fatihah nakiringa ka baca doang aga sabat na nakiringa ka baca doa suratul Fatihah nasaba mak baraka yu umuruna maega tahu na padecengi sehingga irampe-rampe madeceng karena tidak mungkin orang mendoakan kita kirimkan Fatihah kepada kita narekode gaga pura itanan-tanan ribututa itu mau parilebona yawe itanai. Sekali lagi jamaah sekalian kesimpulannya bahwa ia senge ajal duan rupa engkar ya senge ajal yang sesungguhnya pun ajal yang sesungguhnya ini silakan berdoa nasaba alena pongala taala yon remillau alena toma pongala taala tambaya atau na kurangi alena satu pongala taala non roi kewajibat ta idip melodo bawang nasaba makana meto minabita uduni astajib lakum illau ko pasti wariko. Jamaah sekalian yang kedua engkar ya senge ajal kiasan kinaya kegairo ria senge ajal kinaya atau kiasan ia naritu ampe madecenge nari rampe madeceki meskipun umur kita itu hanya 30 tahun 40 tahun tapi sesungguhnya umur kita itu lebih panjang daripada umur 30 tahun 40 tahun nasaba ampe nari rampe ki madeceng. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdatul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa kepada Allah ipat tujuh atima pacinge rilau na pong Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nawareki pong Allah Ta'ala barakah keng atuong barakah ke jama-jamang barakah ke wija-wija nato pada salama rilino bipahamati riwanwa on roman nunge ri akhira insyaallah. Yang kedua bagi jamaah yang sedang musafir
yang singgah salat Jumat di tempat ini, setelah salat Jumat boleh melakukan salat jamak takdim. Ya lai sempajang ngasar duan rakang. Kita doakan semua mudah-mudahan ia mendapatkan hidayahnya Allah, tetap istiqomah menenungi gangkan lana taru-taruna pung Allah Ta'ala riasengi ajalun nasaba kullu nafsin za'iqatul maut. Amin. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma na'udzubika min adzabil qabr min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyibah wa mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum walasiqullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.